centrafricaine, centrafricain. Molenge ti be Africa. Be bara awali ti Centrafrique kwe. Bi bara a Itakoli ti Centrafrique kwe. Bi bara a Centrafricain so a kina yati batati bangi na tia keta kodro kwe. Bi bara a Centrafricaine na Centrafricain so a kina yati monde entier. A ira la tena la kia diaspora. Bi bara la kwe. Lasso bilondo ti tene bisar live so ake cour ti mbaye ti kodro ti ye na ti zingole tia masika ti tele tia masika azi na pekotia tene so iki tene so akitonga na lisoro ti kodro ti ye so aussi akitonga na mbaye ti kodro ti ye so aussi si akisara ti tene leta moninga zi na tene so laso iki tene na la na ndo ti tene ti be Afrika ti biri na ti laso et puis na ti kekereke so akitutande na mamboko tala bi undala la pardon kwe bangati so mbi tene fadi ki wara tere na 20h heure de Bangui simbini kete nzere ngbonga agoda esi na 20h14 akindeli tamina bati yoroso atene binyoni na 20h parce que yorni qui ont chaque à heure ni chaque fakida biki yoti d'après biki yoti midi biki yoti lakui et puis lakui ni fada tene akina 20h binga fada pe mati première fois ti tene bi mu yoro ti lakui ni la donc na mi mu yoro ni il faut mi teya we c'est bi petit tene bi go bilango bi petit tene bi gambi sarna la tene ti kodro bi yoro na we bi te ko be we ya ti bi si bien we ni la bi gati tene la tene la so tene so bi ti tene na ita timbi ti koli na ti wali ti Centrafrique bi ti tene mbiri na maseka soit que tene tia maseka il faut azuso akneliti Conseil national de la jeunesse so waindani ake wali si lokena zunatere lo gbani Conseil national de jeunesse so akina kete kundu chilo ne ata kete kodro kwe so tongana tene sumbi tenena la si ala so akina bangi jama si ambini so akina ti kete kodro akina pasati ma il faut ala mutene so ala soriani ala mambimbiri ala soriani titene ala sarakwa nani laso na kekereke tene so aussi bitene ndali tia maseka ti kodro tie so ala kiniati diaspora na Afrique na France bon Afrique Europe États-Unis d'Amérique Canada Chine Japon na kodro so kokokwe japaleke na dunia ti sese si Centrafricain kita bigati tetene so na la biye ti tene kozo simbi teteni bi mu merci mingi na mbeni molinge ti be Afrika solo ke na Toulouse ndeke deri ti lo giape lo wani lo ki inga tere ti lo sigina njoni ide mingi lo irimbi ina lui tetene na téléphone lo tenamina tene so agbo betindi si tene so la mbagini mingi mbiza na yati patara so se mbiyeti tene binala mbi pikala so bi mo merci na lo inga tere ti lo kine yati ville ti Toulouse
tene ake oku tongana ti so bisara a molongoni si ala ki diko na leti tala totalaka so ne anga ti français ta ke résumé fade ikitetene na ndoti kobela ti corona so irina te covid-19 na yatia cour na patara so ina le ki sara so bi manqué ti tete ti covid-19 ape so aki soni malade mingi ou seni bi ki tena la tene na ndoti situation sécuritaire tongana la ba na ti covid-19 bisara kuta résumé ni anga ti français ti tene amena zuti kodro wande wala lembe wala azusu na kodro tie marata la kinde selinga anga ti sango pe fadala diko ala maternité yani parce que tene sumbi teneke bi tene na peuple centrafricain na yanga ti kodro dans bisarna la résumé ni ti tene ala ba parce que tene so abayi na la kwai ou seni akitene ti sécurité ti kodro tie ta tene aki tene ti kodro tie mais bisara ni na yanga ti mundu franje parce que tene ti sécurité so aki ya kola ikina ndoni pepe ikina turgu ti kodro tie si amena turgu so kodro tie agbelingo na la tongana amundu ti Poutine ti Russie na molenge ti Kagame ti Rwanda ala yinga yanga ti sangwa pe fade ala petit tene ala yinga yanga ti français ala yinga yanga ti ala petit traduire ni et puis aussi na aturgu ti bendo ti gigi ti Nations Unies so ala ki ge Nations Unies tokala irtala ki MINUSCA c'est ala ki gbani ne yani fade tene so bi tene geso fade ala petite na la dikoni ne anga ti mundu franje ala mateneni parce que so abayi na la kwe ota teneni akitene ti pouvoir so bi tene iki ye da fadi so na histoire ter ini pouvoir personnel non au pouvoir personnel source de conflit iki ye da fadi sumbeni encore ti te tono mozomo lebia wala yi soro mawe mo mutu mo pouvoir ni so peuple amuna mo so aga pouvoir ti mo ti tene mo ga riche gi mo ko na famille ti mo na mara ti mo yeti ti so encore ape donc tene so akiba mingi ala a jeune fade ikisi na molongo oshoni so maintenant la jeunesse de Centrafrique doit sauver et préserver la patrie au-delà des régimes politiques. So quoi so bisara résumé ni na français pe parce que so aki teneti la teneti ati baba abayi moso moeti mateneni fade mo unda na zusa sa ko kalbeti maira la tala ka interprète fade ala ki interpréter namo mais so aki teneti ati baba teneti la sumbi tene amolingi ti kodro mo ke masika mo limbi ti tene mo so kodro ti mo limbi ti tene tongana mo so kodro ni wala zusa ki commande mo na turgu ti kodro ti mo a so kodro na we fadi mo ngba ti tene mo kpingba le ti mo ti tene mo bata kodro ni si kekere ke mo petit banjoni ngbanga ti mo na régime politique à paix. So a qui problème ma paix parce que mola mo ki voter zo ti zala ndoti kodro zuna doti sara kwa ndali ti bien ti mo ti tellement vivre et puis mo jouir de la vie na ya ti kodro so njapa azamoda so kwa a ki tene ti entre la et qui tene na nyangati sango cinquième teneni so akitene ti andia ti kodrotie andia ti kodrotie so bisanga ti mundu franje gimbitenien bitene mise à jour ou révision des textes de loi
difficilement applicable dans notre patrie. De mon exemple, on a code de nationalité. So, bi Guyane, bi Niata Dukun, bi Siginani, si bi Fani Nala, et à timini kete publication, si ya soit tete nandoni, mingi. Donc, bi kir nando titene so, titene bitene, ah, iki sara tonga nanye, na maratim betitin diaso, akida, a wundi terrain na menindo, aki signani, aki appliqué, qui voilà une fois ou deux fois par année, lorsque le Conseil des ministres a été tétané dans d'autres ceci, a été mou, tiga maratier, timou nationalité, ti kodrotier. Et puis, Martha a loi toso, a petit gana palé na kodro, et qui sert à ton ananye. Titen wali bata, Martha andiaso, andiana ki mingi. Ce ton agati sarawe, azuso agati sarandiani so, titan ti la grisi, sobi tene tongana, iga indépendant ouais. Na 1960, il deti waranga, angangwa zuti ingangombe chape, fade, ikimugi, ndiati, amunju poro. À la soit commande ilani, andiati la France, soit Napoléon à Sargiri, na tanti la grisi. Imuni, il changeait, irta kodroni, kodawe, isa irti kodroti nandoni. Il y a Zoutia Afrique française, quoi? Il changeait, il n'y a copié-collé, il y a irti dawe, qui sar loani, andaka, amunju poroka, agati 5 ans, 6 ans, à la commencé de changer loani, passage, qu'on a contre la mingi, la loi solani so a limité la peine, à la qui changeait, à la qui adapté ni la situation tala, na mondialisation so kuta kodro bati kodro kwa gaba bati kodro encore ala qui changer ni bon maba ige qui changer tiape et qui mbagi na poko et puis a petit gars pa l'indalité ba atene ukuso kwe bi gati tenena mon jeune centrafricaine titemo a mo bani letimo akpingba nandoni il commençait na coronavirus. Donc, nous sommes en train coronavirus a gamingi na Centrafrique. Mobalani, na moitié mars, na fête ta maman. Ti 2020, là, m'y pensé. Malade so, a moui mingi ape. Ima, malade so, a moui mingi ape. Bangati a mwambina kodro la tereti bani azwa ki kui morgasi akizakwa ginandota terrain tia a ski soit ki sara skida na Espagne na France na États-Unis na Roumanie na Italie soti mokwala na pe mabana ndota réseaux sociaux na leti télévision qui pensait à qui passait et qui bat Beto a beaucoup de tigé. Biatu kodro londo a tenetenen gangu. A kota zuto OMS a tenetenen gangu. Ministre Somse, le langona biape. Qui tene sune angatilo. Gangu ministre tu kodro ton aloke. Ambena ministre souci wala moi la mungo. Ndaliti parti politique wala ndaliti accord. Tia a Khartoum. Ka laso ikui tongana popo moningiti koliso binala gi teneni lona merti bangi lona kota wanganga so ala kida jusqu'à ala wara malade ni parce que ala yeti tene covid na sina kodro tiape mais na kwasu biati kodro na gouvernement tilo na meriti bangi a sara teneti covid-19 quoi puis le l'animingape azuna gunbi yasi 4000 so arrêté ouais 4000 testés positifs 3990 guéris maman tenait qui dit cela puis même jusqu'à tenetingwa koso igweso
Nombre soit de si même 7000 ou 8000 appels. Mangatila Niso, ton la biatu contre des Congo, docteur Somsta des Congo, ministre Azuti OMS à des Congo, même ministre Action Humanitaire Lani, Virginie Baïkwa, le même quoi le décongo Nandoni, Merti Bangui, Nakombo, Go Raymond Nakombo, à décongo Nandoni so, Moba, Nayangati bureau, tia administration publique, ako so, Mokuara so tunguda, Mokuara eau de javel, Mokuara savon, Mosina Yangati magasin, Mosina Yangati boutique, Mosina Yangati pharmacie, même Yangati datiazo, Yangati Bagbatela, ala kina so nangu Yangani, Mosina marché central, Mokuarangu, Mosina marché Boereb, marché Mamadou Mbaiki, na wango ni ati arrondissement kwaso mokuara tout kwa kizanguda azo kusukalma poko nani moba masque qui cher akika masque 1500 2000 azo kikanga ba ki vont masque akati ondoni biatu kodro amu kutambela akanga yanga dati école akanga dati njapa ti catholique akanga dati njapa ti protestant akanga ti a musulman Atene Zoualuti, Balako wala Balou, c'est télé, tu places quand tu es paix. Moi, tu es 1 mètre. Maba. Azo quoi respecter l'année, teneso. Mais, Kobe lasso. À moi, Zumbi Birapé. À moi, Zumbi Birapé, à l'outil. Parce qu'il y en a qui a paix. Gars, il y a pas lu cela, à Kimounala. Si y a la qui ont, Azo qui sauvé. Akati sinambeni laso Banque mondiale à Londres titene mala so fa zuka mingi so fadi ni kisigina 10 milliards titene si a mon masque wala na Chine a masque wala na France wala na États-Unis na mini ndo gana pe parce que na contraté la ka a la besoin masque tala fadi 10 milliards so a qui partager na molingi ti wali na ti koliti be Africa titene alalala leke max na bongo pendre titene a centrafricain ako warni usu se mati ki 5 millions Banque mondiale a mou kutanga 10 milliards so ti leke 10 millions de masques parce que iki gwande na campagne ti 27 décembre ti soro biatu kodro wala Azoti ou Abadalezo. Ginjaso à moi, koko. Amoninga sar masque, bibi, jusqu'on a. Même les antiques bagbat migre, koso. Nous armini bagini. Il sert masque, na bibi. Ils ont même eu Catex. Na lani so Catex, ça sert bongoso. Ala qui n'a zouti kwa mingape. Ni antiques bagbat migre, ou jusqu'à 1200 personnes. Soit ça quoi, 7h jusqu'à 15h, à 15h, aménaga jusqu'à 22h, 22h, aménaga jusqu'à Douahan. Soti mon masque là, il s'est rappelé. Il a masque accord, na 1000 francs, na Banque mondiale. Banque mondiale a payé. Mini tangti bon en baquette, avec payant derrière l'angoso. Banque mondiale a rencontré un masque sur quoi? A Guamouna gouvernement. Mon a plus. Na gouvernement, si apnu na gouvernement a partagé nazo 5, si a zoyou masque son honte là, zoa qu'on a ni où c'est. Alors voilà voter ton amour salté mosukala. Mais masque so a pétin ba jusqu'à la sope. Masque no mo yun bi so mosukala bi mo repassing bi so masque a fatigué quand tu n'as fatigué ouais. Centrafricain encore avec un ginja, tu go tu vends masque ti 1000 francs. Si tu y as paix. Mais comme là-bas, que il y a diminué, so, à la pensée, à la télé, malade na unja. Mais malade na unja paix. Masque est là la unji. Mais ton masque est là la unja, ouais. À la gonga même fariso, na place quoi, à la quoi, so tout ce qu'on a même so n'a que d'asso, à la ga ongongo. Mon gars, t'étais autres,
ni kina liquide hydroalcoolique tini ne yati voiture ne yati bozo ni seratina ni sukal tini ma poko tini kiape o dia ki boni bongo ni sukal ma poko tini ape nyanga ti magasin falozo so ni ki vide ya ke tape mo li magasin mo boy kan bi mo bo point mo ti sikiso ngwa kiape a Fox ni so akina yanga ni so a BKGS a Fox a Power so ki bate yanga ti magasin ki pela kutangi jazo ala quoi la kuyumas kenape akunda ngazu tante ah monsieur bi invité mo tita gam sukal ma pokot mo simoli kazo ala wunda pe gi kwatala titumango godo beso agati irpata na mamboko cha client so agati voyi litala grisa kwati masque so we simo gati ba policier mo gati ba police makara a irini na yangati français te police municipale mo gati ba a gendarme ti gendarmerie a itati so ala ki sar kwati nganguti bata siriri na ti kodro ti sango contrôle ti a bus taxi moto ala kwa ambini ala ku yuini so encore ape kaso amuna la peso ala goti tetena chauffeur ti taxi so logo droit katetilo to lo ki koli katetilo a touché portière ni to lo ki wali nyanga ti metlo a touché portière ni litilo akini yati vitre ni ka lo ki tetena chauffeur so masque akini yanga la pe chauffeur ni nga kwa masque akini yanga lo kape bon ala ko ti papa chauffeur na ki ti ala ki tete so nguyanga la ala ki changer motu guso i compter l'andouti mon ganguti tene mo bata siriri mo goti tene mon mou coronavirus tu vas kuta malade mon chauffeur ni ga quoi le yumas kapé je sois qu'il y a ti taxi ni so ba mo tene sardine y a ti boîte ti sardine ti fabriqué au Maroc so zoa ko ngana mas kapé ala la que dit mo bala njapa sara la suisse du na terti portière na terti ti carrosserie ni ala zi quand même vitre ni ala wuta la pupugigizo ala so petit so quoi mais ala so na yani so oh ba dati microbe ni so la mo gati tenala zo do zazo kala tenetala zo la commune microbe afa munju afa zuvoko microbe na virus so afa gi munju afa tula la pe bon mo ba na moi ti pokoti kuta palezo bozezena zuti CCP a gagné le 13 janvier l'année à la gati sarak palezo corona a london gangwa we corona londwa we moti mana radio so quand ça tenegi 3 cas 50 cas a malingeti 2 ans quoi knani azu so gunduju ka 82 83 aknani mon gati malangu c'est so 230 cas moi ma so tene a mort ni so lana gi 10 15 a gunda 70 ouais à la bat ne ki tingia a gangangwa ouais malgré so biati contre que de Congo zoa kwa ke matu yanga ti biati contre encore ape zoa kwa ke mayanga ti ministre ti santé ape wala yini so aki yawili bangi la kisa yi wala yini so iko yiti kui ingape mais mon matene tiangati biati contre mon matene tiangata zutu OMS mon matene tiangati ti somse docteur somse mon mayangati ti mbai quoi mon mayangati Ani Gisèle Pana mon mayangati na kombo merti batati bangi si motel mo yutumo gi masque mo sukal gi maboko timo mo ki petere timo tonason bi fidèle gwandika bi petere tibi masque a manqué on ti bepe bi gati gona bureau so bi tambal gi ne ati cour bi gati lison bi gi on ti me bi bureau ndo bi li awe azo gona audience na biso bi pousse chaise min bi na terti mur kala lutika bi yu ala yu bi tene wataka jamais covid ak mumbi après parce bi ki respecter so mais
je sois que respectable. C'est à quel on a datimo. Voilà la que ça quoi namo. Mohinga pe. Même ta wali tu moti da. So le quoi le qui n'a le termina je soka à la que respectable. Voilà à la que na chauffeur. Bien que tu na chauffeur ti na contaminé bien pe. Bien que na aide de camper. Al na mo ngita la que yotere. ala que yuinape ala que eyangia kirikiri mon so mo respecté mo bien so famille mo so respecté pe aga ba mo teni so mo ingape mon almogati te ko peso litma grisa dawe comme ala na terti table ah te ko bale enga le petit ngo na vers los asili lo grisada mo dengle mo kamo mo ti mo vers le grisada mo vers lo mo yelunguzo ah biyo wa ba bi mu covid dawe biso bititena la so biyo covid dawe meto mo yo we zateneni na ndoti mbini zwape mo yo we quand mo yo we so il faut mo go yo na ndoti nganga titene a commencé titene a muno mo yoroni a wunda mo wala litmo so wala gotmo so wala yatmo kisuku wala mo ku wunjoni wala menetmo tambala njoni go biani sar mbeto ape sara mo tenena zuzu tere datmo mo te ah ba mo yo we place mo gomo kiyo café da mo gomo ko foma karada mo gomo ko foma ngoda so mo ko tuti mo ko tene mo ko saranga mo ko toucher meta katawali mo ko saranga nala ambat mo ko la gato sege tongone mo boti tola la fang boroso tenenala mo tene ba mo mowe tongol mo ndoti réseaux sociaux amena contact so mo nal mo saranga mingi si ala ngata la peso publier mo tene ba mo munya we titne ala pe tereta la ala gweyo agwe a depista la tibasi ala kina makongoni itatimbi centrafricain biyowe bi munyawe wali ndi kwa munyawe ah gi yoron akmu yoroni ki sesenge tongolo mo gon hôpital na résultat ni hôpital général so ala ke muno mo yoroni sesenge tongana moeti tene yorni so motena mon moso moeti vogbani fati to manangi jatmo mogomo vogbani si mo compléter nani mais yoro so que mon hôpital so ni la si amuna ambini so lani so si batala la sauver so fadi aussi à famille ak mon mo conseil à tene mo te gingembre mais ah gingembre so to mo te mingi so ngbangbo mo ko pété londo oh mo te aïe oh il faut mon totangawi simoyon ni kwela gi gingembre so ambina te motendongo ah ndongo azoleti gozongo monyo atizad so kwe so giti edengo iti tene malade ni akpe ambini akuunda tene au nom de Jésus c'est vrai au nom de Jésus c'est bien mais monyo yoro we c'est aga tellement au nom de Jésus ni ambina tene au nom tout puissant de Jésus ala gotel gina monastère ou ala goniata chapelle ou ala goniata temple ou ala goniata montagne Golgotha yora kapé ala go sikati yole tala nduzu titele maribi balamo njoni tinjapa simo biakna mo agonda mo wali kwa agonda Jésus mo ngiti yatimo Sainte Marie mama tinjapa mo tengi son bi so God mo kan kanda we respiration quoi c'est tout monde dit le morceau maman Marie inga tout le encore après Jésus inga m'appelle a Marie na Jésus na njapa akigi inga gi mo lorsque mo gona la kana royaume ta la kawe kala si ala goso got ma kirna place ni terre ma kirna place ni ala goti e an jona bia ka meso ak na royaume ka na sisi geso yoro ko zo we si azuti prière aga na pokoni mo ba nan dembe so na mo kitete zo akine yati menet mi akitambala na ti terre mi mais ita centrafricain mo so mo inga mo te ba mona shege ala sangene yati langoso mona shege ala baratere mona shege ala gbogoti terre ala tenamena teneso shega yo mona yati voiture lo na auto stop biki yo zuka na auto stop pape mais inga pe soupe
mogwe monteneba chege amu covid awe irlo ak Fidel Ngwandika le ministre conseiller spécial ti président alinga le bien ina lui duty place ako le mu covid awe mais agasara dépistage simbio a testé ni ak sarna mo gratuit ak wundel mo bini yakope ak sarna mo gratuit ti tena batermo malade ni ak sonemingi ni la bitenala centrafricaine à la mateneso biati kodro atenala à jeune à la maten malade ni a commencé ti femme même a keta zukwa we malade ni a gitia via kope malade ni a commencé fa beta zukwa mais bingwantika ndiet miti kuyape ndiet miti kuyape walit mbi atlo pendre mingi mbi simbi kuis mbi zo walit mbi na pokot mbi a sontor mbi ape mingbati leka pendre datmbi mbi deti leke cimetière mbi kwa wunjape kavo timbi mingbati leke donc biki sart mbi kwati tene covid ni so akindatlo mbi ape biki yoroni fada su so iti tene prier ndel mbi à la prier mais yorokozo si mbi petit tene mbi ngba quand même nyamala kokongba tinjere mbi petit mbi kui to so ape ala bambi su mbi kwazuti kui moso mo eti kui mo ke kui mais moso mo eti kui ape njapa ke batamo ba teneso bilondola so ti tenenala dans dossier Covid-19 là. Ici, amen, Sistangola, amen, amen, au revoir. Allez, bonne nuit à tous, douce nuit.